नमस्कार समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आजी हेउछि 24 सेप्टेम्बर 2025 आउ दिनटा सतरे बहुत किछि घटना नेकी आसीछि। तेबे आजिर ही आलोचनारे आमे सेई सबु मुख्य खबरगुड़िकु टिके भल्ल भावरे बुझिबा। चलंतु आउ डेरी न करी सीधा आरंभ करिबा। अच्छा भाबंतु तो गोटे पटे विश्वस्तरीय सम्मिलनी आउ गोटे पटे यूरोपर सबुठारु शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आउ ता सहित गोटे जाग्रत अग्नियगिरी शुणिबाकू तो पूरा अलगा अलगा लगुच नुहे कि किंतु देखिबे आजिर आलोचना शेष बेलाकू एसबू केमिति गोटे सूतारे बंधा हेछि विश्व राजनीति टेक्नोलोजी आउ प्रकृति सबुकिछि। तेबे आजी आमे कोन सबु देखिबा। प्रथमे आमे विश्वमंचर खबर देखिबा, तापरे भारतर वैश्विक संपर्क उपरे नजर पकेइबा, एहा परे आसिबो जातीय खबर, विजेतामानंक कथा आउ शेषरे रहिछि किछि द्रुत खबर। चलंतु प्रथमे आरंभ करिबा अंतर्जातीय खबररू। देखिबा विश्वमंचरे कोन सबु चलिछि, कोठी बड़ बड़ निष्पत्ति निया जाउछि आ कोठी संपर्करे फाट सृष्टि होउछि। हाँ तो न्यूयॉर्क रे एबे चलिछि मिलित जातिसंघर 80तम महासभा आउ एथर थीम बहुत भल रखा जाइछि, एकाठी भल करिबा। आजिकालीर दुनियारे जोंठी जलवायु परिवर्तन ठारू आरंभ करी आर्थिक संकट पर्यंत एते समस्या सेठी एकाठी मिसी काम करिबाटा केते जरूरी से कथा को ही यहाँ दर्शाउछि। आउ गोटे बड़ खबर हेउछि तीनिटा आफ्रिकीय देश बुर्किना फासो, माली आउ नाइजर अंतर्जातीय अपराधिक न्यायालय बा आईसीसी रु बाहरी जाइछन्ति। आउ सेमानंकर अभियोग बहुत गंभीर। सेमाने कहउछन्ति कि आईसीसी हेउछि नव उपनिवेशवादी दमनर एक माध्यम। एही घटनाटा निश्चित भावरे अंतर्जातीय न्याय व्यवस्थार निरपेक्षता उपरे एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। वाओ एबी टेक्नोलोजी दुनियारू गोटे बड़ खबर। जर्मनी उन्मोचन करिछि जुपिटर, जहाके यूरोपर प्रथम एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर। एहार माने कोन जानंती? एहार माने हेला बड़ बड़ जटिल गवेषणा जेमितिकी जलवायु मॉडलिंग, नुआ औषध खोजिबा किंबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए सबु एबे इमिति गतिरे हेबो जहा आगरु कल्पना बाहरे थिला। अच्छा तो एटा तो गला विश्वमंचर कथा। एबे आसंतु देखिबा भारतर भूमिका कोन रहिछि, विशेष करी कृषि आउ खाद्य क्षेत्ररे भारत केमिति अन्य देशमानंक सह हाथ मिले आगकु बढुछि। भारत आउ ब्राजिल ए दुई देश कृषि क्षेत्ररे एकाठी आसिछन्ति। मैत्री 2.0 नामक एक कार्यक्रम आरंभ हेइछि। एहारो मुख्य फायदा हेला आम देशर कृषि स्टार्टअप गुड़िक ब्राजिल बजारे काम करि परिबे आउ सेमानंक स्टार्टअप आम देशरे। एहा द्वारा कृषिरे नुआ नुआ टेक्नोलोजी आउ उद्भावनकु बहुत बड़ प्रोत्साहन मिलिबो। आम देशर खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प एबे पूरा दुनियार नजरे अछि आउ एहार सबुठु बड़ प्रमाण हेउछि आगुकु हेबाकु थिबा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। एथिरे न्यूजीलैंड आउ साउदी अरब सहभागी देश भाबरे जोग देउछन्ति। एहार अर्थ हेला आम बजार को नुआ निवेश आउ नुआ टेक्नोलोजी आसिबार भल्ल संभावना अछि। तेबे एत्ते सबु अंतर्जातीय खबर परे एबे आसंतु आम देश भितरकू देखिबा एठे कोन सबु चलिछि, किछि प्राकृतिक घटना ठारू आरंभ करी सांस्कृतिक पर्वपर्वाणी पर्यंत। आजिरो आरंभरे आमे प्रकृतिर शक्ति विषय कथा हेउथिले। आउ एई देखंतु अंडमान सागर रे थिबा आम देशर एकमात्र सक्रिय आग्नेयगिरी बारेन द्वीपरे पुणी उद्गीरण आरंभ होई जाइछि। वैज्ञानिक माने एहा उपरे पूरा नजर रखिछन्ति। जातीय आयुर्वेद दिवस को नहीं गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेइछे। एथर प्रथम थर पई एहाकु गोटे फिक्स्ड डेट माने सेप्टेम्बर 23 रे पालन करा जाइछे। एहा द्वारा एही दिनकु विश्व स्तर रे अधिक गुरुत्व मिलिबो। आउ ए वर्षर थीमटा भी बहुत सुंदर, लोकंक पई एवं ग्रह पई आयुर्वेद, जहा स्वास्थ्य को परिवेश सहित जोडुछि। आउ दुईटा जातीय खबर। महाराष्ट्रर अहमदनगर रेल स्टेशन ना बदली अहिल्यानगर रेल स्टेशन हेबाकु जाउछि। आउ सेहीपरि जिहुदी संप्रदायर नववर्ष रोश हशाना पालन करा जाइछि। हिब्रू भाषारे एहार अर्थ हेउछि वर्षर मुख्य। एबे आसंतु सेमानंक कथा कहिबा जो माने निज निज क्षेत्ररे चमत्कार प्रदर्शन करिसंति। आसंतु देखिबा आम विजेतांक वृत्तरे किए सबु सामिल अछंति। फुटबॉल दुनियार सबुठु बड़ पुरस्कार बालेन डी ओर पुरुष वर्गरे एथर विजेता हेउछंति ओस्मान डेम्बेले, किंतु महिला वर्गरे स्पेन रो एतना बोनामाटी इतिहास रचिछन्ति।
ସେ ଲଗାତାର 3 ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ବି କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ମନହାସ। ସେ ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କୁ ଜାଗା ନେବେ। କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମହିଳା ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଟବଲରେ ମଣିପୁର ଜାତୀୟ ବିସି ରୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ପୁରସ୍କାରର ତାଲିକା ଏତିକିରେ ସରୁନି। 12th ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଏଡମୋଲା ଏଡନଲ ପ୍ରଥମ ବୈଶ୍ୱିକ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ର୍ୟାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଆଇଟିବିପିର ନୂଆ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେସ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍ ପ୍ରଥମ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ହକିରେ ପାନ୍ ଆମେରିକି କପ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଦଳ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ରେଳବାଇ ବି ପଛରେ ନାହିଁ। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ମାଲଗାଡ଼ି ରୁଦ୍ରସ୍, ଯାହାର ଲମ୍ବ 4.5 କିଲୋମିଟର, ତାର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିହାରର ପଟନାରେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଘୋଷଣା କରିছে ଯେ କେନିଆ ଏବେ ନିଦ୍ରା ରୋଗ ବା ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସତରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଛା ବଛା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଦେଖିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଖେଳ ଦୁନିଆର ସଫଳତା ବି ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା, ଆଜିର ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରୁ କେଉଁ ଖବରର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସବୁକୁ